Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Hebreos 11:1, usted lo sabe. Hebrews 11:1, you know this verse. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron un buen reporte. Por ella alcanzaron bendición los antiguos. This is what the ancients were commended for. Y nos comienza a dar toda la lista de los que nosotros llamamos los héroes de la fe. And then it begins to list the heroes of faith. ¿Por qué algunas personas Why do some people reciben milagros y otros no? receive miracles and others don't? Yo creo en alguna manera, hermano, que los milagros tienen un propósito divino. I think in one way miracles have a divine purpose. Dios trabaja por principios. God works through principles. Pero hay muchas personas que han descartado milagros de su vida. But there are many people who have disregarded miracles in their life. Ellos han puesto en su mente que los milagros no son para ellos. They've set in their mind that miracles are not for them. Escuchan de milagros, They hear of miracles, ven they milagros, see miracles, pero en ellos but in them no hay ningún deseo de milagros. there isn't a desire for a miracle. Porque se consideran, puede ser, indignos, Because they may consider themselves not worthy. o que tal vez no son, no tienen la fe Or maybe they don't have the faith para recibir un milagro. to receive a miracle. Cuando usted mira a las personas, hermano, y cuando usted escucha de milagros, When you look at the people and you hear of miracles, cuando usted mira de hombres de Dios que se han atrevido a grandes cosas, when you see men of God who have dared to do tremendous things, y usted los estudia, and you study them, usted se da cuenta que no son muy intelectuales. you notice that they're not very or highly intellectual. Es más, la mayoría de los que tienen doctorado en teología On the other hand, the majority of them who have a doctrine casi no reciben milagros. in theology don't receive miracles. Es gente sencilla, They're simple people, es gente humilde, humble people, es gente que no tiene mucho conocimiento. people who don't have much knowledge. Tal vez no oran mucho, Maybe they don't pray a lot. no leen mucho la palabra de They don't read Dios, the Bible a lot. pero de alguna manera hay algo en esa persona But one way or another, there's something in that person que les lleva that takes them a recibir milagros. to receive miracles. 3 puntos muy sencillos, hermano, 3 simple points que a mí me han ayudado a recibir milagros de Dios, that have helped me to receive miracles from God. que he visto cosas grandes de Dios. That I've seen great things from God. Ahora tal vez para usted no sean grandes, Now, it may be to you that they're not pero big, para mí han sido grandes. but for me, they're big. Para algunos $100 es nada, For some people, $100 is nothing. para otros es mucho. For others, it's a lot. Todo depende de la persona. It all depends on the person. Pero, ¿qué hay, hermano? ¿Qué es el principio de Dios But what is the principle of God para experimentar de nosotros milagros? for us to experience miracles? Todo comienza con una cosa, Everything begins with one thing, y es fe. and it's faith. Ahí comienza todo. That's where everything starts. Fe. Faith. Por eso leíamos That's en why- Hebreos 11:1, That's why we read in Hebrews 11, el verse principio 1, de la fe. the beginning of faith. Romanos 10 dice que fe viene por oír, Romans 10 says faith comes by oír la palabra de Dios. hearing the word of God. En Mateo capítulo 14 In Matthew chapter 14, hay un milagro, hermano, milagro, there's a miracle que es realmente milagro. that is really a miracle. Se levanta una gran tormenta A great storm arises, y en la noche, la cuarta vigilia, and at night, on the fourth vigil, algo pasa. something happens. El Señor Jesús The Lord Jesus viene caminando sobre el mar. comes walking over the water. Eso no es normal. That's not normal. Ninguna persona inteligente cree eso.
Not every intelligent person believes that. Por eso es que los muy inteligentes no reciben milagros. That's why the very intelligent people don't receive miracles. Es la gente sencilla y humilde que It's the cree la simple palabra people, como the está humble people escrita, that believes the word of God just as it is written, la que recibe milagros. that receive miracles. Porque si usted sabe mucho Because if you know a lot de las leyes de la física, of the laws of physics, usted sabe que nadie puede caminar sobre el agua. you know that nobody can walk on water. Y yo sé que su inteligencia le lleva a decir, yo no creo eso. And I know that your intelligence brings you to think, I don't believe in that. Lo siento mucho, los milagros no son para ustedes. I'm sorry, the miracles are not for you then. Aquí hay este es un hecho This is an act narrado en la palabra de Dios. written in the word of God, narrated Cuando in the word vieron of a God. Jesús, se llenaron de miedo. The people who were with Jesus were filled with fear. Oh, claro, eso es normal. That's normal. Noche tormentosa, It's a stormy night, oscura, dark, iluminada por los rayos de la tormenta, illuminated by the lightning of the storm, olas violentas, violent waves, y sobre las olas viene caminando alguien. and over the waves somebody is walking. Pero ese alguien se había quedado atrás en un monte But that somebody was left behind on a mountain. y había mandado a los discípulos adelante en la barca. And he had sent his disciples ahead of him on a boat. Y ese que se había quedado en el monte, And that person who stayed on the cuando mountain, vio a los discípulos luchando con la tormenta, when he saw his disciples fighting decidió with venir the storm, a ayudarles. he decided to go and help them. Pero tal vez no había barcos. But maybe there weren't any boats available. Así que él optó por caminar sobre las aguas So he y decided to acercarse a la walk barca. on the water to get close to the boat. Jesús cuando los vio con miedo, The disciples are filled with fear. y Jesús cuando les oyó decir un fantasma, And when Jesus heard them say a ghost, Jesús les dijo, ten ánimo, Jesus said, yo soy, be encouraged, it is I. no temáis. Don't be afraid. Estamos hablando de milagros. We're talking about miracles. ¿Qué es el secreto de un milagro? What's the secret of a miracle? Porque alguien necesita un milagro en esta noche. Because somebody needs a O allá en miracle la tonight. televisión. Or maybe those Y watching usted ha by oído hablar de television. milagros. You've heard about miracles. Y ha ido a campañas de And you've milagros. gone to miracle Y ha visto camp meetings. evangelistas And you've seen many evangelists. que ni han orado por usted. And they've not even prayed for you. Y está desanimado usted. And you're discouraged. Y cree que los milagros no son para usted. And you think the miracles are not for you. Versículo 28 de Mateo 14. Verse 28 of chapter 14 of the book of Matthew. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Peter replied, Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Note lo que le dice. Notice what he says. Y este es el punto número 1 para recibir un milagro. And this is the first point to receive a miracle. Es que usted tiene que recibir una palabra de fe. You have to receive a word of faith. Usted necesita recibir una palabra de fe. You need to receive a word of faith. Usted necesita dar una palabra de fe en usted. You need to receive a word of faith in you. Note lo que dice. Notice what it says. Si eres tú, If it's you, di una palabra, manda, he's given a word. manda. He gives a word. Dime una palabra, Oh, this is what comes. porque la fe viene por la palabra. Because faith comes by the word. Siembra fe Sow faith con una palabra. with a word. Dime una palabra. Tell me one word. Jesús, Jesus. di una palabra. Give me one word. ¿Por qué necesito una palabra de Why fe? do I need one word of faith? Porque yo, Pedro, Because I, Peter, yo soy pescador. I am a fisherman. Yo vivo en el mar. I live on the Y sea. yo, Pedro, sé And I, Peter, que es know imposible caminar sobre el agua. that it's impossible to walk on El water. médico me ha dicho que es imposible. The doctors have said it's La impossible. economía me dice que es The imposible. economy has said it's impossible. Ahora yo sé que es And imposible. now I know it's impossible. Pero But lo que es imposible what's impossible para el hombre for man es posible para con Dios. is possible with God. Y una palabra de Dios And the word of God hace lo imposible makes the posible. impossible possible. Hermano, esto es lo que necesitamos para comenzar a recibir un milagro. That's all we need to begin to receive a
faith, to receive a miracle? Una palabra. One word. Dime una palabra. Just give me a word, Y yo voy hacia donde tú estás. and I will go to where you Pero are. dime una palabra. But give me one word. Ahora, muchos de nosotros, hermano, Now, many of us, yo mismo including myself, he recibido palabras. have received words, Palabras. words, Palabras de profetas. words of prophets, Palabras de hermanos. words of brethren. He recibido palabras, hermano, I've received de words predicadores. from preachers. Tal vez usted también. Maybe you have too. No ha faltado un hombre o yo mismo le he dado una palabra. Maybe someone, or maybe I gave you a word. O un predicador le ha dado una palabra. Maybe a preacher gave you a word. Pero no importa quién nos haya dado la palabra. But it doesn't matter who gave us Usted the word. tiene que asegurarse que esa palabra You have to assure yourself es that palabra de word Dios. is a word from God. Es palabra de Dios. It's a word from God. Nunca haga algo porque alguien le dijo que hiciera. Never do something because somebody told you to. Nunca dé algo porque alguien le dijo que diera. Never give something because somebody A told no you ser to. que haya un testimonio interno Unless there's an internal del Espíritu testimony Santo en usted from the Holy Spirit de inside que esa you palabra es de Dios that para word usted. is from God. Y porque esa palabra es de Dios, And because that word is from God, entonces usted tiene una base para recibir el milagro. then you have a base, a foundation to receive that miracle. Hay que tener mucho cuidado, hermano. You have to be very careful. Hay mucho profeta falso. There are many false prophets. Hay mucho predicador manipulador. There are many preachers who are manipulated. Hay quien hace negocio de los púlpitos. They do business from the pulpit. Y como hay tanta ignorancia en las bancas, And since nowadays there's so much ignorance within la the gente cae en congregation, trampas, hermano. the people fall into traps. Y oyen palabras que no son de Dios, And words are given that are not of God. pero creen que son de But Dios they believe they're from God porque no tienen la capacidad de discernir. because they don't have the capability to discern. No la tienen, hermano. They don't have it. No le han dado lugar, como he estado hablando en las mañanas, al Espíritu Santo de Dios. They've not given place to the Holy Spirit Para like I've been discernir si asking, esa praying palabra for es this de morning, Dios. to discern the word of O es God. un buen deseo If it's a o good es un desire engaño. or is it a trap. Asegúrese que sea palabra de Dios. Assure yourself that it's a word from God. Si usted recibe una palabra If you receive a word de alguien, from somebody, métase con Dios. get in with God. Váyase a un cuarto solo. Go to a room by yourself. Pida la llave del cuartito de oración acá. Ask for the prayer room here. Y métase ahí. And get yourself Y in no there. salga de ahí And don't leave hasta que Dios no le confirme until God confirms que esa palabra es de Dios. that word was from God. Pero asegúrese que sea de Dios. But assure yourself that it's from God. Ahora, la palabra más segura es esta. Now, the most assured word is this. Dios nos habla por su palabra. God speaks to us through his word. Hay muchos hermanos que andan buscando palabras. There are many people who are looking for words. Tenemos líneas de oración. We have prayer lines. He visto, y usted los ha visto tal vez, propaganda en la televisión, en los canales cristianos, We've seen commercials on Christian television stations que envíe una ofrenda y ese profeta le manda una palabra. that say, send in an offering, and that prophet will Es send un you a engaño, word. hermano. That's a trap. Es un engaño. It's a trap. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la misma carta? How many of us have received the same card, Yo las he recibido y usted, the same letter? estimado Germán, Beloved Herman, esta mañana a las 4 de la mañana, this morning at 4 o'clock in the morning, Dios me despertó de repente God woke me y me up dio una palabra para usted. and gave me a word for Y por you. eso es que le escribo. And that's why I write you. Pero es la misma carta, But it's the same letter. nomás que le cambian el nombre. They just changed the name. Y se la mandan a 50,000, 100,000 personas. And they send it to 50,000, Y claro, 100,000 la ley de people. la estadística dice And statistics say que de esos miles que reciben carta, that in those people that receive unos those cuantos letters, van a mandar dinero. a few will send in money. Pero usted no viva pidiendo palabras de Dios, But you hermano. don't live asking for Usted words from métase God. con Dios. Get in with Si God. usted necesita una palabra de If Dios, you need a métase word con from Dios. God, get in with God. Si necesita hacer una decisión, If you need to make a métase con decision, Dios. get in with God. Si necesita hacer un negocio, If you métase need con to do Dios. some business, get in with God. En lo que sea, hermano, In whatever you do, métase con Dios. get in with God. Dios le va a dar una palabra. God will give you a word. Usted la guarda en su corazón. You keep it in your heart. Y el siguiente domingo And the next Sunday, puede haber una palabra profética en la there iglesia could be a prophetic word que in le the confirma church lo que Dios ya le dijo. that confirms what God Y already usted told hace. you, and you do it. Pero no haga algo nomás porque le dijo el profeta. But don't do anything just because the prophet said.
Necesitamos tener una palabra de Dios We need to go to the Word of para God comenzar a recibir milagros. to begin to receive miracles. Hay mucha gente que hace cosas porque otro los hace. There's many people who do things because other Dios people nunca do le it. dijo que lo hicieran, God never told them to do it. pero porque aquel lo hizo, yo también lo hago. But because they did it, I do it too. ¿Cuántos de nosotros los pastores comenzamos programas? How many pastors start programs? Porque ese programa está dando resultados en otra iglesia. Because that program is getting results from another church. Y estamos nomás copiando. And we're just copying. No trabaja así, hermano. It doesn't work that way. Tenemos que recibir que sea de Dios. We have to receive it from God. ¿Cuántos hermanos rebeldes And there's brethren who are rebellious. se molestan con el pastor They get bothered by the y pastor. se van y se llevan hermanos y And they comienzan leave, and otra they take other iglesia? brethren and they begin a church. No, Dios no le dijo que abrieran otra iglesia. God didn't tell them to open up Pero another de church. rebeldía But the rebellion, se creen mejor que el they pastor think they're better than the pastor. y van y abren. And they go open another church. Dios no les dijo God didn't tell them. y caen en fracaso, hermano. And they fail. Fracasan They fail porque no obedecieron a Dios. because they did not obey God. No había una palabra de Dios. There was no word from Dios nunca God. les dijo nada. God never told them Es algo que anything. los hermanos tienen que entender. It's something that the brethren have to Hay understand. hermanos que se mueven de iglesia en There's iglesia. people who move from church to church. Dios nunca les dijo que se movieran. God never told them to move. Algo no les gustó, They didn't like something. algo les molestó Something bothered them. y se mueven de iglesia, hermano. And they'd go to another church. Algunas personas que han venido y me han dicho, hermano, Some people have come and yo told me, quiero estar en su iglesia. I want to be in your church. Yo le digo, oren a Dios, I told them, pray to God. oren a Dios. Pray to God. Si Dios le indica que este es su lugar, If God indicates to you this is your bienvenido, place, you're bienvenido. welcome. You're welcome. Sirva a Dios. Serve God. ¿Y sabe qué es lo lindo? And you know what the beautiful Que Dios thing los is? trajo. That God brought Yo them. no fui y los invité. I Yo didn't no go and fui y los invite busqué. them. I didn't go look for De them. alguna manera supieron de este Somewhere or lugar. another, they found out about Vinieron this y place. Dios les habló a su They corazón came and God spoke to y their ahora heart. son bendición. And now they're a blessing. Pero guiados por Dios, But they were hermano. guided by God. Ahí está la clave, hermano. That's the key. Ahí está la clave. That's the key. Yo les he contado la historia, la escuché, hermano John Osteen, I've told you of stories said by John Osteen, de un hombre que dio testimonio a man who gave a testimony de cómo Dios le había hablado of how God had spoken to him, y él tiró toda la insulina and he threw away all the insulin, y dejó las pastillas and he stopped taking the pills, y el Señor lo sanó and God healed de him diabetes. from diabetes. Y otra persona escuchó eso And another person heard that y dijo, voy a hacer lo mismo. and said, I'm going to do the same thing. Tiró la insulina, He threw away the insulin. tiró las He medicinas threw away the medicine, y casi se muere. and he almost died. Le dio un coma diabético que He casi fell se into a muere. diabetic coma that he almost died. ¿Por qué? Why? Lo hizo porque escuchó, He did it because he no porque heard, Dios le dijo a él. not because God told him. Hermano, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. You have the Holy Spirit of God. La cabeza es para usarla. The head is to use Y el it, Espíritu Santo quiere usar nuestra cabeza, and the hermano. Holy Spirit wants to use your head. Me acuerdo también de la experiencia que contaba el hermano Kenneth Copeland. I remember the experience that Brother Kenneth Copeland talked about. Un día el hermano Copeland daba testimonio de cómo Dios le habló, One day, Brother Copeland was talking about it one time that de God que le spoke to him regalara su avión al hermano Jerry Savelle. to give his plane to Brother Jerry Seville, Y se lo regaló. and he gave it to him. A los 15 días, hermano, 15 days later, un millonario le regaló a Kenneth Copeland un avión más grande y a mejor. millionaire gave Brother Copeland a bigger and better plane. Y también alguien escuchó eso. Someone else heard about that Y dijo, bueno, si así es, yo voy a regalar mi carro. and said, well, if that's how it is, I'm going to give my car Y away. regaló el carro, And he hermano. gave away his car, Y todavía anda a pie. and he's still walking. Porque no es que Dios le diga, hermano, asegúrese que Dios haga las cosas porque Dios le dice, por Assure yourself favor. that God does things because God told you to do it. Los que me conocen aquí uso siempre el ejemplo de Berea. Those who know me, La Biblia dice que los hermanos de Berea I always give this example. eran más inteligentes que los de Macedonia, There was people from a certain porque escudriñaban las town escrituras that were smarter than para ver si lo the que people of Pablo decía Laodicea era because they cierto. followed the word of God.
They followed the word of God to make sure Todo what Paul was saying certificado was por la true. palabra. Everything was certified by No the se word vaya of por God. emociones. Don't go by emotions. No se vaya por sentires. Don't go by feelings. El diablo usa las emociones. The devil uses El emotions. diablo usa los The sentires. devil uses feelings. Váyase por la bendita palabra de Go Dios follow the word y of no va a God, fallar. and you won't fail. Váyase por el Espíritu Santo de Dios Guide yourself by the Holy y no va a Spirit, fallar. and you won't fail. Usted sepa que Dios le habló, You know that God spoke to que you, Dios lo tiene en CCI that God wants you here in CCI, y aguanta tormentas y medio tormentas, and you will be able to stand. pero usted storm sabe after que ahí va a storm after florecer, storm. porque ahí Dios te plantó. But you know you're here because that's where God wants you. Una palabra de Dios. A word from God. Di la palabra, Give the word. di la palabra. Y Jesús da la palabra. And Jesus gives the word. Versículo 29, y él dijo, Verse ven. 29. Segundo paso, He said, come, ven. come. Ahí está la palabra de fe. That's the word of faith. Me imagino que esa palabra como una flecha, hermano, I imagine that word as an arrow. se le clavó en el corazón a Pedro. It pierces Peter's heart. En su mente él sabía In his mind, he knew que no se puede caminar sobre el agua, that you cannot walk on water. pero había escuchado una palabra. But he heard a word, Ven. come. Y esa es la lucha de la fe. And that's the fight of faith. Porque cuando Dios te dice una palabra, Because when God tells you a word, no va con tu mente. it doesn't go through your No le mind. eches cabeza a lo que Dios You te don't think dice, about what God has told you. porque no va con tu mente. Because it doesn't go with your head, with your No mind. va con el sentido común. It doesn't go with common sense. Mucha gente dice, hermanos, que hay que tener sentido común. Many people say, well, you have to have common sense. En la fe no hay sentido común. In faith, there is no common No hay sense. sentido común. Bájate, ven. There's no common sense in come. Jesús va a la casa de Jairo. Jesus goes to the house of Y cuando va a la Jairo. casa de Jairo se detiene por la mujer con el flujo de sangre. And on his way, he is taken by the woman who is sick of Y cuando a Jesús blood va a ir a la disease. casa de Jairo, And when finally Jesus gets to the llega la house of noticia. Jairo, he hears the news. ya no molestes al Señor. Don't bother the man anymore. Tu hija ha muerto. Your daughter has died. No hay nada que hacer. There's nothing that can be Tu hija done. está muerta. Your daughter has died. Note. Pero Jesús oye eso. But Jesus heard this, Y él tiene que dar una palabra and he has to give a word de él from him para contrarrestar a la palabra de la tierra. to contradict the word from the earth. Y Jesús le dice, no, no, no temas, no And temas. Jesus says, do not be afraid. Cree solamente. Believe, just believe. Ahora, aquí está la lucha de la fe. So here's the fight of faith. Tu hija está muerta. Your daughter is dead. Cree solamente. And on the other Tu side, hija está muerta. believe. Your daughter is dead. Cree solamente. Just believe. La decisión es nuestra. The decision is ours. ¿Qué voy a hacer con la palabra que estoy oyendo? What am I going to do with the word I'm hearing? El ejemplo de Abraham lo hemos oído y lo he dicho tantas veces. The example of Abraham, we've heard it, and Romanos. I've said it over and over. Pablo dice, In Romans, y Paul Abraham says, creyó en esperanza contra esperanza. Abraham believed in hope after hope. En esperanza contra esperanza. Hope against hope. ¿Cómo está eso? How is that? Esperanza contra esperanza. Hope against hope. Dios había dado una palabra. God had given a word. Tu esposa Your wife va a dar a luz un hijo. will give birth to a son. Esperanza. That's hope. Pero Abraham veía a la anciana, But Abraham saw her as old, no meramente la matriz cerrada, not just seeing her womb closed, sino los años. but the years. Y veía a la anciana y decía, no hay esperanza. And he saw her as an elderly woman. Y esa es la There is lucha no de la hope. fe. And that's the battle of faith. Vas a tener hijos, You're going to have children. no hay esperanza. There is no hope. Vas a ser papá, You're going to be a father. no hay esperanza. There's no hope. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Yo estoy recibiendo una palabra de Dios, I'm receiving a word pero from la mente God, me dice, no, 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 but no, my no. mind is telling me no. Y yo tengo que tomar la palabra And I have to take the word de fe. of faith. Usted es drogadicto You drug addict, y siempre será drogadicto. you're a drug addict and you'll Tú no always be a sirves drug pa' addict. nada. You're not worth anything. No puedes nada. You can't do anything. Pero Dios te dice, But God tells you, tú eres mi hijo. you're my son. Yo te voy a usar. I'm going to use you. Yo te voy a bendecir. I'm going to bless you. Yo te voy a prosperar. I'm going to prosper Y you. hay esa lucha. And there's that battle.
No sirves para nada. You're worth nothing. Eres un fracasado. You're a failure. Eres un derrotado. You're destroyed. Eres mi hijo. You're my son. Yo te voy a bendecir. I'm going to bless you. Yo te voy a usar. I'm going to Y use usted you. tiene que decidir. And you have to decide. Yo voy a tomar la palabra que sale I'm de going to take Dios. the word that comes from Voy a God. tomar la palabra que sale de I'm going to take Dios. the word that comes from God. Voy a rechazar lo que me dicen en la tierra. I'm going to reject what the earthly things Pedro sabía en su mente say. Peter knew in his mind que no se podía caminar sobre el agua. that he couldn't walk on water. Pero cuando oyó la palabra, But when he heard the word, dejó el barco. he left the boat. Salió del barco. He came out of the boat. Esa es la fe en acción. That's the faith in action. Recibes la palabra You receive the word, y luego pones a trabajar la and then you fe. put it to work. Salir del barco. You get out of the boat. Creer la palabra de Dios. Believe the word of God. Hacer lo que Dios te dice. Do what God tells you to do. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, When Jesus resurrected Lazarus from the le dead, dijo a los discípulos, he told his disciples, muevan la roca. move the rock. Ustedes tienen que hacer algo. You have to do something. Y ese es el punto que muchos no entendemos. And that's the point that many of us don't Que nosotros understand. tenemos que hacer algo That we have to do something. para poner esa fe, palabra que oímos en acción. To put that word that we heard Por in eso action. hablamos de sembrar. That's why we talk about Por sowing. eso hablamos de poner manos sobre enfermos. That's what we talk about placing our hands Por eso over the hablamos de sick. echar fuera demonios. That's what we talk about casting out Por eso demons. hablamos de predicar el evangelio. That's why we talk about preaching the Porque gospel. tenemos la palabra. Because we have the Y mi word. trabajo es ponerla en acción. And my job is to put it in Hacerlo. action. Pero si Dios te dice en mi nombre, But if God tells you in my pondrás name manos sobre enfermos. to put hands over Y the sanarán. to lay hands over the Palabra sick de and Dios. be healed, that's the word Pero of usted God. dice, But you say, pero es que yo nomás tengo un año de cristiano. but I've only been a Christian for about a year. Pero es que yo no he ido a la escuela bíblica. But I haven't even gone to Bible school. Pero es que yo no soy reverendo. But I'm not a reverend. ¿A quién vas a escuchar? Who are you going to hear? ¿Tu opinión de ti mismo Your own opinion o lo que Jesús te dijo? or what Jesus told Y you? entonces hay que ponerla en acción. And so you have to put it into No es action. meramente decir, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, It's yo not tengo. just saying, I Eso de have nada faith, sirve, I have hermano. faith. That's worthless. De nada sirve. It's worthless. It doesn't matter. Si usted no pone la fe en acción, If you don't put your faith in action, no trabaja, hermano. it doesn't work. Ahí usted tiene, le duele la cabeza, There you have a y ahí tiene headache, el Tylenol, and you have Tylenol, y usted dice, yo creo que me quita el dolor de cabeza el Tylenol. and you say, I believe this Tylenol will take away the headache. Yo creo con todo mi corazón que me I lo va a believe quitar. with all my heart that it'll take it away. Y yo estoy más que seguro. I am more than sure. Pero si no se lo toma, de nada sirve. But if you don't take it, it's not worthless. Por It's más que worthless. crea. No matter how much you believe. Y Dios le ha hablado a muchos de ustedes. And God has spoken to many of you. Dios les ha dicho, den una ofrenda de $1,000. God has said, give an offering of Y usted dice, $1,000. Jehová te reprenda. And you Es say, Dios poniéndote God en rebuke tu you, prueba en acción. putting your faith in action. Dios te ha dicho God has told you que le des a un hermano to $50. give somebody Y $50. usted ha dicho, pero ni lo conozco. And you say, I don't even know him. Y se pierde la bendición. And you lose out on the Porque así blessing. trabaja Dios. That's how God works. Dios te pone en tu corazón llevarle un mercado a alguien. God puts it in your heart to get somebody some groceries. Y usted dice, ¿qué irá a pensar? And you think, well, what Y will no lo they hace. say? And you don't do Y it. pierde la And you bendición. lose out on the blessing. Dios no te va a pedir $1,000,000 para probar tu fe. God's not going to ask you for $1 million to prove Dios your te dice, faith. toca la puerta del vecino, invítalo a un café. God's going to tell you, go knock on the door of your neighbor and Para invite him probar for a tu cup fe. of coffee to test your faith. Y usted dice, es que ni sé cómo se llama. And you say, I don't even know his name. Hágalo. Call him. Porque recibió una palabra. Because you received a Ahora word. actúe en la palabra Now you que have to Dios act on te the word of God. dio. Dios nos dio palabras sobre este lugar. God has given us a word over this place. Pero tuvimos que actuar en la palabra But que we Dios had nos to dio. act in the word. Aquí en esta orilla había una casa. Right here on the corner, there was a house. Y Dios me había dicho que era mía. And God had La told me it casa. was mine, that house. Cuando hablé con el dueño When I talked to the owner, y le pregunté que si me la vendía. and I asked him if they would sell it to me. Y me dijo, ¿cuánto me das? And he said, how much will you give me? Y yo le dije, le doy $70,000. And I said, I'll give you Porque era 70,000. esquina y estaba el lote largo. Because it was there in the corner and there was a big Y lot. le And dio risa. he started Y laughing. me dijo, no hombre, I said, no. si me están ofreciendo 120,000 las If they're- Church's Fried Chicken If Church's Fried Chicken is offering me para poner un negocio ahí en $120,000 la esquina. to put a restaurant right there on the corner. Y le dije, está bien.
And I said, okay, Pero quiero decirle algo. but I want to tell you something. Yo estoy orando que este lugar es nuestro. I'm praying that this place is mine. Y le dio risa. And he started laughing. Pasaron 2, 3, 4, 5 años. 4 or 5 years passed. Y un día el señor Vargas me llamó And one day, Mr. Vargas called. y me dijo, ¿cuánto me das? And he says, how much will you give Y le me? bajé a 60. And I lowered him to 60,000. Y me lo dejó en 60. And he gave it to me for 60,000. Pero se tomó tiempo, pero es actuar en la palabra. You have to act on the Aquí word. donde estamos, yo salía, de aquel lugar salía porque había cerca aquí. And I would come out from the other place. There was a Y un fence here. día lo saludé y él estaba muy contento de que era iglesia. And one day he was outside and I greeted him. Porque He was so antes era happy that this was cantina. a church because before it was a Y bar. todos los domingos y los lunes andaba recogiendo botes y botellas And every Sunday he was always de picking up. cerveza que le tiraban por la cerca. He was picking up beer cans that they threw over the fence. Y él estaba muy contento. And he was very happy. Y un día le dije, And one day I told him, ¿cómo ve usted aquí un edificio para la gloria de Dios? what would you think about a building here for the glory of Y God? me dice él, muy bien. And he says, yeah, Y very le good. digo, véndamelo, And I told him, sell me this place. véndamelo para la iglesia. Sell it to me for the Dijo, no church. puedo, es de mi hijo. He said, no, I can't. It's Ya my se lo di son's. como herencia. And I gave it to him as an Pasaron inheritance. como 10, 12 años, hermano. 10, 12 years passed. Había dejado de ver al vecino. I hadn't seen him in a while. Y un día llega una señora aquí And one day a lady A la came by the oficina. office y me dice, ¿es usted el pastor? and says, are you the pastor? Le dije, sí, cómo no. And he said, yes, I Me dijo, am. soy la hija del señor de aquí, de la casa. And he said, I am the daughter of the man that lived here in this house. Y le dijo, sí, cómo no. ¿Cómo es? Dijo, es que le dio un ataque al corazón. And I asked, how's he Oh, doing? cuánto lo siento. And she said, oh, well, he suffered a heart attack. ¿Cómo sigue él? Well, how's he doing now? Y me dice, ya murió. And she says, well, he's already passed Y away. dije, lo siento mucho, no supe. Si no He said, hubiera I'm por lo sorry, menos I didn't know. ido a visitarlo. If not, if I would have known, I would have gone to visit him. Nomás es que quería decirle una cosa. And she said, I just wanted to tell you one thing. Antes de que mi papá muriera, Before my father passed away, me dijo he told me que si queríamos vender ese lugar, that if we wanted to sell this place, se lo vendiéramos a usted to sell it to you y a nadie más. and to no one else. ¿Y cuánto me lo vende? And how much will you sell it to me Y for? le dije, 35,000 le doy. He says, I can give you 35,000. And she said, that's fine. Pero ve, uno recibe palabra. One receives Dios the nos word. había hablado de darnos este lugar y aquí el vecino ya sabe que esto es nuestro. God has said to us about Él getting ya the sabe. places here. And this neighbor already knows that this place is ours. Él That ya sabe. place is ours. He already knows. Él quería comprar acá He wanted to buy this property. y se enojó conmigo. And he got mad at me with Y me. me dijo, usted se va a hacer dueño de toda la manzana. And he said, you're going to be the owner Y of me acuerdo, everything. y es cristiano. And he's a Christian. Y claro, se molestó porque le gané el negocio. And of course, he Pero was es que bothered Dios me lo because había dado I a won mí. the business. But God gave it to me. Y le dije, sí, y su casa va a ser nosotros también. And I told him, and your house is going to be mine Y él ya too. lo sabe, hermano. And he already knows it. Él ya lo sabe. He already knows it. Porque Dios nos dio la palabra. Because God gave Pero hay us que the optar en la word. palabra. Y así hemos trabajado, hermano. And that's Aquí how en la we esquina. work. Right here on the Un corner. domingo, mire, hermano, un domingo. One Sunday. No. A mí a veces vengo y oro, me gusta caminar orando. Sometimes I come and I walk No around estaba el praying. edificio este. This building was not Y here. estaba la tierra aquí en la esquina. And there was a piece of land here at the Y corner. uno ora y uno piensa. And one prays and thinks. Y mirando ese lugar, hermano, And looking at that lot, digo, ese lugar, Padre, lo necesito para estacionamiento. I said, Lord, I need that lot for parking. Yo lo necesito, I Señor. need it for parking. Ese día caminando, hermano, That day, walking, Dios es testigo. God is my witness. Sale Mr. Walker. Mr. Walker comes out. Era el dueño de... también ese de la esquina va a ser nosotros también, hermano. That corner is going to be ours Mr. too. Cabello ya sabe. Mr. Ya le dije. Ya le dije a él, Mr. de la Cruz, perdóneme. I've already told Mr. Mr. él de ya la sabe Cruz que, there that that corner is que going va a to be ser de ours. nosotros. He already knows. Y así pensando, hermano, And Señor, just thinking, necesito ese lote para Lord, I need estacionamiento that de lot este for lugar. parking. En el momento en que yo estoy hablando, In the hermano, moment that I'm talking to sale God, Mr. Walker Mr. Walker comes out y comienza a poner un sign, and he se begins to vende. put a sign for sale. Le corrí, hermano, y le dije, ¿cuánto lo vende? I ran over there and I asked him, how much will you sell it for? Y creo que me pidió 40,000. And he asked me for 40,000. Y le dije, le doy 30,000. And I said, I'll give you 30,000. Ahora, todo esto es sin dinero, hermano. Now, all of this without Ok. money. Todo esto ha sido sin dinero, hermano. All this is done without money.
Le doy 30,000. No, anoche estuvo una señora que me dio 40,000, me daba 40,000 y no se lo vendí. I said, I'll give you 30,000. And he said, no, Le no, doy no, 30,000 40,000. cash. And he Sí, says, cinco. he says, Mr. Walker, he tells Mr. Walker, I'll give you 30,000 cash. Y digo, está bien. And he said, Me okay. vine corriendo, I came hice un running. cheque por 1,000 de down payment. I wrote out a Se check lo for di. 1,000 as a down payment. I gave it to him. Y cuando le estaba dando el cheque, And hermano, when I was giving him the check, viene un señor manejando un carro negro elegante a man drives by with an elegant black car y dice, ¿están vendiendo este lote? and says, are you selling this lot? Y le dije, excuse me, sir, ya lo compré. And I said, excuse me, sir, I already bought it. Pero el Señor nos dio palabra de darnos propiedad en este lugar. But God has given us the word that he will give us property in Cuando this decidimos place. quedarnos aquí, hermano, When we mucha gente se decided fue. to stay here, many people left. Mucha gente se fue Many people left. porque es West Side, Because it's the west porque side. aquí no hay dinero, Because there's no money here. es gente sencilla y humilde. Simple, humble people live here. Me dijeron, They told porque me- yo tenía profesionales en la iglesia, Because I had professionals in the church. y me dijeron, hermano, váyase para el norte y allá nos va a ir bien. And they told me, go to the north side and it will Y le go dije, no, well. hermano, Dios me puso acá. And I said, no, God placed me Dios here. me puso acá. God placed me here. Pero hay que recibir una palabra, But you hermano. have to receive a word. Y cuando usted recibe una palabra, And when you receive a word, usted se mantiene ahí. you maintain on No it. importa, hermano, You los maintain it. años que pasen. It doesn't matter how many years Porque pass. Dios dio la palabra Because se va a God cumplir. gave the word will be fulfilled. Y ustedes van a ser testigos, hermano. And you will be witnesses, Esté yo o no vivo, whether I'm alive or not. que ese lugar va a ser de la iglesia. That corner is going to belong Y to que the la church. casa aquí de mi vecino va a ser de la iglesia. And the house next door is going to Ustedes belong lo to van the a ver, church. hermano. You're going to see it. Porque no soy yo. Because it's not Dios me. dio la palabra a esta God gave the congregación. word to this congregation. Entonces, pero hay que accionar. But there has to be Hay que action. actuar. You have to Pedro act. salió del barco. Peter came out of the boat. Y entonces, cuando Dios te habla, hermano, And when God speaks to you, ten la palabra en tu corazón. keep the word in your heart. Y en el momento de accionar, And at the moment of da action, el paso de fe. take that step of faith. Da el paso de fe. Take that step of faith. A muchos Dios les ha hablado, To many, God has spoken llamándolos a to, servir. calling you to serve. ¿Sabe cuál es la respuesta de usted? And you know what your response is? Estoy esperando en el Señor. I'm waiting on the Lord. ¿Qué está esperando si ya te habló? What are you waiting for if he already spoke Si to ya te you? llamó. If he's already called you? Respóndele. Respond to him. Prepárese para servir al Señor. Prepare yourself to serve Ya no God. espere en Dios. Don't wait on God. Dios está esperando en usted ahora. God is waiting on you now. Y comienza a servir. And begin to serve. Ay, hermano, es que pues yo tengo que esperar en el Señor. Well, it's just, I have to wait on the Lord. Bueno, ¿quiere ser bíblico? You want to be biblical? Dice la Biblia que los que esperan en Jehová correrán. The Bible says that those who wait on the ¿Verdad que Lord sí? will run, right? Los que esperan en Jehová correrán y usted no está corriendo. Ahí está Those who wait sentado. on the Lord will run. Respóndale el llamado al Señor. Respond to the word Y of luego, God. hermano, viene el And milagro. then comes Primero the la miracle. palabra de fe. First, the word of faith. Segundo, el accionar en la palabra que Dios le da. Second, act on the word termino. that God's given you. And the third, El milagro de la fe. the miracle of faith. El Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Peter begins to walk over the water. ¿Sí ve? Cuando se recibe la palabra de fe When you receive the word of faith y se actúa en la palabra de fe, and you act on the word of faith, viene el milagro de la fe. the miracle of faith Y will eso come. ya es Dios. And that is God. Eso ya es Dios. That is God. Hermano, si hay algo que Dios le va a premiar a usted, If there is something that God will reward es que you usted for, obedezca la palabra is de that Él. you obey the word. Dios no le premia, hermano, nada más que eso, God will reward you just for that. que le obedezca a su palabra. Obey his word. Obedezca. Obey. No le meta cabeza. Don't think about it. No trate de buscar explicaciones. Don't try to look for No le ponga explanations. sentido común, hermano. Don't use common sense. Nomás obedece. Just obey. Cuando Dios te hable, When God speaks to you, tome la palabra. take the word. Bájese del barco Get off the boat y usted camine. and begin to walk. Le van a decir, no se puede. They're going to tell you, you can't. Estás tonto. You're dumb. Estás loco. You're crazy. Pero usted escuchó la palabra. But you heard the word. La palabra de fe. The word of Y faith. en la palabra de fe usted camina And in the word of faith, you begin y to va a walk. recibir su milagro. And you will receive your miracle. Esto es para quien necesita un milagro. This is for someone who needs a ¿Ha miracle. recibido una palabra? You received a word. Si no la ha recibido, If you've not received a word, enciérrese con Dios.
Get involved with God y dígale, Dios, necesito una palabra and say, God, I need a word para mi vida. for my life. Necesito una palabra para el I need a ministerio. word for the ministry. Necesito una palabra para mi I negocio. need a word for my business. Pero necesito una palabra But I tuya. need a word from you. Y una vez que Dios se la dé, And once God gives it to camine en you, la palabra. walk in it. Y te vas a dar cuenta And you will see lo que va a pasar. what will happen. Te vas a dar cuenta, hermano. You're going to see. No necesitas ser muy You inteligente. don't need to be very intellectual. No necesitas saber griego y hebreo. You don't need to know Hebrew or Greek. Todo lo que necesitas es All you need is creerle a to Dios. believe Póngase de in pie. God. Please stand. Póngase de pie. Padre, gracias te damos Father, we give you thanks por tu amor, Dios. for your love, Por tu amor. for your love. Cierre sus ojos. Close your eyes. Yo quiero decirle, hermano, hermana, I want to tell you, brother and sister, usted no se imagina cuánto Dios le ama. you can't imagine how much God loves you. Usted no sabe cuánto Dios le ama, You don't know how much God loves you, pero Dios te ama. but God loves you. Dios te ama. God loves you. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. And God wants to do great things in your life. Y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. And God wants to do great things with your life. Él dice en su palabra que nos da mucho más de lo que pedimos o He esperamos. says in His Word that He gives more than what we ask for. Créele a Dios. Believe God. Créele a Dios. Believe God. Cuando usted actúa en la palabra de Dios, When you act on the Word of God, usted experimenta la maravilla de la fe. you experience the marvelous of the faith. Ves a Dios meter la mano You see God put His hand en tu vida. in your life. Ves que cosas sobrenaturales suceden. You see that supernatural things happen. Si Dios te ha llamado a servirle, If God has called you to serve Him, sírvele, serve Him. sírvele, Serve Him. sírvele. Serve Him. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.